ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ନାଁ କମଲ ଶାହ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଥ୍ ଅଫିସର ମାୟ ଭାରତ ବରଗଡ଼ ଅଣ୍ଡର ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆସନ୍ତାକାଲି 25 ଜାନୁଆରୀ 2026 ସକାଳର 7:30 ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ SP ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା ହେବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ପଦଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ କରାଯାଉଛେ। इथि 300+ यूथ प्लस पब्लिक होकर 500 जनकर पार्टिसिपेशन हेबार लगे जाऊे। प्रोग्राम रो मेन उद्देश्य होचे कि जेन फर्स्ट टाइम भोटर्स अच्छन तांकर अवेयरनेस से माने आमर इलेक्शन प्रोसेस रे एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँ, प्लस जेन आमर विनर अच्छन आमर नेशनल वोटर्स डे उपलक्षे बहुटे क्विज आमर नॉलेज कंपटीशन होइछे, तांकू फेलिसिटेट करवार। तार बाद जेन BLO माने अच्छन जेन माने भल परफॉर्म करिसन तांकू फेलिसिटेट करा जिबा। आउ आमर नेशनल वोटर्स डे उपरे प्लेज निया हेबा, शपथ ग्रहण करा जिबा। उपलक्षे समस्त पब्लिक मानकू भी अपील रोचे कि से माने भी आसिकरी प्रोग्राम रे पार्टिसिपेट करंतु। धन्यवाद।